kudakurikirana ukuri, kuna kukwima mapenzi ya Mungu katika maisha. Ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Biblia inasema hapa, Biblia yatubwira, akawaambia kwamba arababwira wakati njaa ilipoingia, mu gihe inzara izinjira katika miaka 3, mu myaka 3, Elia akuonyeshwa ntabwo yabyeretswe mtu mwingine, undi muntu. Wengi walikuwa na njaa, abenshi bari bafite inzara, lakini alitumwa kwa mtu, ariko yatumwe umuntu wa kure. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukweli unauma. Ukuri kurababaza. Waliposikia haya maneno, ubwo bari bumvishije aya magambo, Biblia inasema kwamba ghadhabu ikainuka, ibyago bizaba, wakakasirika, bazarakara, wakaanza kuuliza huyu anatuambia nini? Bakagira kutubwira ati uyu nguyu Na ni wale waliokuwa wanasifu Yesu, kandi ni babandi bari bari guhimbaza Yesu, wakabadilisha, barahinduka, wakaanza kumuona tofauti, kumubona ni bitandukanye, kwa sababu wameguzwa vidonda vyao, yarakoze ku bisebe byabo, wameguzwa vidonda vyao, yarakoze ku bisebe byabo, na wataka kusikia na hiyo. kandi ntabwo bashaka kubyumva. Ukweli unauma. Ukuri kurababaza. Waliokuwa wanakusifu, Abari bari kuhimbaza, waliokuwa wanasema wewe ni ndugu mzuri, abari bavuga ati wowe umuvandimwe mwiza, ukiwafungia mifereji nufunga imiryango ndio wanakuita wazimu. nibwo bazakwita uyu ni umusazi. Sijui kama nikisema mifereji mnaelewa. Sinzi niba muvuga ngo imigezi. Wale watu ambao wanakusifu na wanakuita ni rafiki, Babandi bose bakwita ngo ni inshuti, ni kwa sababu kuna tumifereji kubera tumefunga, ko hari imigezi wafunga, kuna tufitu wanafaidika hari kutoka. ibintu babona kuva kuri wowe. Ukifunga Nubifunga watakusema maneno. bazakuvuga amagambo. Walimsifu Yesu Kristo, Bahimbaza Yesu, wakasema huyu kijana wa seremala uyu muhungu wa Selemani ako na hekima ya juu sana, afite ubwenge bwo hejuru, ako na maarifa ya juu sana, afite ubwenge bw'Imana. lakini Yesu akageuza, Yesu yari ahinduye amagambo, akafunga mifereji afunga imigezi, na akaguza vidonda atangira gukora ku bisebe byabo, akawaambia mnakosa kuendelea, mubujijwe ni kwa sababu hamtaki ukweli, kubera ko mudashaka ni kwa sababu hamtaki kuambiwa mushaka yale mambo yatawasaidia katika maisha. bizabafasha mu buzima bwawe, Mtataka kusikia yale yatawaangamiza. muzashaka kumva ibizabarimbura. Hamtaki manabii, Ntabwo mushaka abahanuzi, hamuheshimu manabii, ntabwo barubaha abahanuzi ba hano mu rugo, hamukuheshimu Elisha, mwubashye Elisa, hamukumuheshimu, ntabwo mwamwubashye, na mkakaa na ugonjwa wenu. kandi muzabana n'uburwayi, Akaenda kuponya watu. azajya gukiza abandi bantu bo mu kindi gihugu. Haleluya. Haleluya. Ni kwa sababu hamtaki ukweli. Ni ukubera ko abantu batagishaka ukuri. Mkiguzwa vidonda unaanza kulia, Abantu nibakora ku gisebe cy'umuntu abantu bararira, badala mfurahi kwa kandi na sababu nyuma ntabwo muri bwishime kubera ko daktari wakati anasugua kidonda chake, ubwo muganga aba ari koza igisebe cy'umuntu, sio kwa sababu akupenda, ntabwo ari uko atagukunda, sio kwa sababu anataka kukuumiza, ntabwo ari uko ashaka kukubabaza, lakini anataka kukusaidia. ariko arashaka kugufasha. Kidonda kitauma, Igisebe kizababaza, lakini kitakutoa ariko katika shida. kizakuvana mu bibazo. Dada yetu alikuwa